देखो फ्रेंड्स आज चिकेन रांधार सब सरल उपाय आपण मैंने कौन बाहर जब बाहर स्टडी करुवे कौन करुवे यह आपको बहुत कम आसबार अच्छे वीडियो तो लास्ट पर्यंत निहाती देखो स्टार्ट प्रथम आम मांस अनुसार तेल नहीं मैंने गोटे के जी चिकेन हिसाब से 100 तेल नहीं तो आप मांस हिसाब से तेल नहीं तेल को गरम करने छाड़ दिखाँ किसी समय आपने देखिए तेल गरम होगा प्रथम आम ए गोटा गरम मसला पकेगा जमी गुजराती डालचीनी लवंग इत्यादि दुईटी सुखिया लगा पकेगा देन तेजपत्र आप सुखिला यूज करेंगे बट कंचा तेजपत्र पकड़े यहाँ फ्लेवर अलग आसो आप निहाती ट्राए करते तेल मसला ही आसले आम पिज पिज होला पर्यंत आम ये पिज टे घाटी दबा फिर किसी लुण ऐड करवा यापर आम यहाँ पिज है पर्यंत किसी समय छाड़ीदे 2-3 मिनट आप देखिए पिज हो आसला आम किसी पिज पेस्ट यूज करवा ग्रेवी आप यूज कर बट कले कि ग्रेवी भल भल गार्निशिंग करदे आम गोटे मिनिट छाड़ीदबा देखिपे मैंने पिज हो आसला पेस्ट तो आम ए अदा रसुण पेस्ट 2 चामच 2.5 चामच यूज कर भल भाव मिलाई दबा बेले एबे आम ए आवश्यक अनुसार हलदी लंका गुंड पकेबा आप जो अधिक राग खाया अधिक लंका देखेंगे कम देखेंगे हलदी लंका ही आसला आम ए गोटे टमाटो ऐड करवा मसला लगी आसला तो आम ए किसी मसला पानी ऐड करवा जमीक देखिपे आप मसला ही आसला तो आम ए किसी चिकेन मसला ऐड करवा अनुसार लुण आमको भल भाव मिसेदेवा मसला पूरा भाव हो सारे
ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ମାଂସ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆଳୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିକି ରଖିଦେବେ ମାଂସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଗଲେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିକି ଥରେ ଦେଖିବା। ମସଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଂସ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଭଲ ଦେବେ ଯେମିତି ମସଲା ତଳେ ନ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ମସଲା। ଓକେ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଂସ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଂସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ମାଂସ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, 1 କପ୍। ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଣ ପୁଣି ଥରେ ଚାଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଂସ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ବେଶୀ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବେ ସବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ମାଂସ ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏହାକୁ ଥାଳି ଖୋଲିନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସହିତ, ମୁଢ଼ି ସହିତ, ମାଛ ସହିତ ସବୁଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। फ्रेंड्स, देखो चिकेन रेडी हो भल ग्रेवी आप निहाती ट्राई करूँ, खातु, फैमिली फ्रेंड्स खुआतु। और जब वीडियोटी भल लगुता है चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना, लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। ओके, रोची बाय, देखा नेक्स्ट वीडियो।